Hello guys, good morning. Ganina guys, nag-harvest ni og saging. Gamay lang guys kay hapit man pod guys mahurot na mo harvest ng among binangay guys. Mga 25% na lang nabili sa dati guys. Katong first batch na mo nga gitanom guys. So, mera sila guys oh. Mayra kayo guys. Money guys ang abot sa mong saging guys na isa ka gamay nga amo lang gyapon gipadayon guys. 16 sila kabuok guys, pero ang akong counted ani guys is ano lang guys, 15 lang guys kani isa ka gamay. So tan-aw na to guys sa kadago among saging guys. Sa ka-mature. So guys oh. Kita ka na guys. Karon guys busokid na guys ang among saging nga gina-harvest, maliban lang guys kung nagkulang sa dahon. Tapos wala na namo ginakuhaan kani guys. Wala min nag-control og isa ka sipi niya guys, man dili ka siya dagko pero matured lang gyapon siya guys. Mga saging guys po guys, di lang nato abrihan guys kay basig makit-kit sa manok guys, ma-damage ang quality niya guys. Pero guys oh, silipo lang nato guys. Okay guys, hello guys, deliver na may kuan guys, tara mong buyer guys oh. Bigyan namon saging guys, gamay lang guys. Kanini siya 15 lang ni ka bulik.